Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Erdianika Edukasi. Hello lovely students, good morning, good afternoon, good evening. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat. Amin. So guys, I think today's video is perfect for you. Today we're going to talk self-introduction. You may need to introduce yourself and your English class at a new job, at a new hobby, or at a job interview. Jadi biasanya di situasi-situasi yang begini, yang kayak di atas saya sebutkan itu, biasanya kalian perlu untuk self introduction. Jadi nanti ada beberapa expression yang akan kita bahas di sini. Kalian sesuaikan dengan kondisi kalian. Kalian sedang ada self introduction in English class, atau at new job, atau at a new hobby, atau at a job interview. Jadi nanti kalian sesuaikan ya guys. So well students, in this video I'm going to guide you through this process. So let's start with the basic introduction. The first itu ada formal greetings. Biasanya someone says hello gitu, good morning, good afternoon, good evening. Sesuaikan dengan kondisinya, malam, siang, pagi, atau sore gitu ya. Kemudian biasanya diawali juga dengan okay everybody, I would like to introduce myself gitu. Mohon maaf itu ada E-nya ya, setelah introduce itu ketutup. Kemudian second biasanya biasanya students menyebutkan let me introduce myself, bisa begitu. Atau in this opportunity I want to introduce myself to you gitu. Silahkan kalian pilih kira-kira expression mana yang kalian butuhkan gitu ya, disesuaikan dengan kondisinya. Well guys, for the next part itu kita bahas tentang your name. Mohon maaf ini belum muncul ya, kita tunggu sebentar. Ternyata di slide-nya terlalu lama munculnya. Wait a minute guys, kita lihat nih. Oke, belum muncul, sabar. Oke, wait a minute. Mana nih? Wow, so long. Well, okay, class. The next itu ada your name. So you need to tell about your name, ya. For example, I am Erdianika, or I am Erdianika. For example, in the big event, you may say, my name is Erdianika. Or in the telephone, you may say, hi, or hello, this is Erdianika speaking. Or you can say, this is Erdianika. Atau biasanya kalian juga tell about your nickname. Nickname itu adalah nama panggilan. You can call me Dian. Biasanya in the classroom ya, pas perkenalan, karena teman kalian butuh tahu nih nama panggilan kalian siapa gitu. Well class, let's talk about some other options that you can add on your self introduction. Very important option is your position and company. Lihat di sini. I am a, posisinya sebagai apa, kemudian at, kemudian company di sini perusahaan. Kira-kira perusahaannya apa gitu. Contohnya, I am a manager at Starbucks, ya. Saya manajer di Starbucks. Kemudian, I am a teacher at Senior High School 1 Bandar Lampung. Misalnya, saya guru di SMA 1 Bandar Lampung. Kalau kalian as student, kalian bisa say, I am a student of English Education Department at say Islamic University of Raden Intan Lampung. Jadi disesuaikan itu ya. Well class, if you just want to give a general idea of your work in, kalau secara general kalian tidak mau menyebutkan company-nya atau perusahaannya, kalian bisa say this. I work as a teacher. I work as a manager. Misalnya, saya bekerja sebagai guru. Saya bekerja sebagai manager. Ini secara general, without telling about the company ya. Tanpa harus menyebutkan perusahaannya di mana. Itu kalian bisa juga nih. Well, for the next guys, itu ada location. Where do you from or where do you live in? Misalnya, I'm from Metro Lampung. I live in Cempaka Street gitu. And then the next itu ada age. We have the basic one. Itu misalnya I am, number di sini itu umur kalian berapa, sebutkan, kemudian years old. Contoh nih, I am 20 years old gitu ya. If you don't want to specify your age, you can say I am in my early atau mid or late, kemudian decade. For example, I am in mid 20s. She is in her early teens. He is in his late 40s. Jadi kan ada biasanya yang mereka tidak nyaman untuk menyebutkan umurnya. Jadi bisa di sini range-nya aja, kira-kira umurnya itu
kisaran 20-an ke atas atau 40-an ke atas. Jadi kalian bisa menggunakan 3 expression ini gitu ya guys. Kemudian selanjutnya biasanya to get to know each other better, you may tell about your family gitu. How many family members there are in your family gitu. Jadi di sini ada part family. Contoh misalnya, I have a sister, I have a brother, I have dad and mom, I am an only child. Jadi kalau misalnya nih, you don't have a brother or you don't have a sister, you may say I am an only child gitu. Jadi silahkan pilih sesuai dengan family kalian. Kalau kalian punya 2 sisters, just say I have 2 sisters. Misal begitu ya. Silahkan disesuaikan dengan kondisi kalian. And then for the next, itu ada hobbies ya. Hobi biasanya my hobby is cooking, I really like cooking. Atau favorite food, my favorite food is pizza. Biasanya gunanya apa? Ketika kita sudah menyampaikan di self introduction, ini misalnya in the classroom, kalau setelah keluar dari kelas itu misalnya, oh ya saya mau mengajak si A untuk nongkrong atau makan yang ada pizzanya karena tadi dia menyebutkan bahwa favorite foodnya adalah pizza, misal begitu. Kemudian selanjutnya, selain favorite food juga ada favorite color. My favorite color is navy atau pink atau apa misalnya. Jadi ini biasanya digunakan untuk self introduction di kelas ya. Jadi keluar kelas kalian tahu, oh si A suka warna pink. Jadi kalau kalian mau memberikan hadiah gift gitu ya, jadi kalian belinya oh ya dia harus yang warna pink karena dia suka pink tadi pas self introduction gitu. Fungsinya biasanya in the classroom gitu ya guys. Itu saja macam-macam expression yang bisa kalian gunakan untuk self introduction. Kemudian di sini saya akan kasih contoh self introductionnya. For example, hello, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Erdianika. You can call me Dian. I am from Metro. I live in Cempaka Street number 4. I am a teacher at Senior High School 1 Bandar Lampung. I really like cooking. I am 20 years old. I have 3 sisters and I am the third daughter. Misalnya begitu. Atau ada ekspresi lain yang bisa kalian gunakan misalnya dalam pengenalannya. Ini di sini juga saya ngasih contoh yang lain misalnya, good morning everyone, my name is Erdianika. I am 20 years old. I am from Metro Lampung. I work as an English teacher. I am an English Education Department graduate. I am a big fan of English class, misal begitu. That's all guys. Our material for this morning, afternoon, or evening gitu ya. Thank you for watching. Inilah saya Sewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.